A few moments later. Morning, class! Morning, ma'am! So, nagustuhan mo? So, ugma, natay activity na buhaton. Kinahanglan ninyo magdala og PE uniform o extra t-shirt. Okay? Okay! Oh my gosh! Nasaan man ako pag-ingon kay ma? Naman ko'y asma. Walang kabalon sa una ko pag-ingon sa iya ha. Kailangan di mo na ingon sa iya basi maunsa ka ugma. Saan man ako ni oy? The next day. Day 2. Naanang tanan kay mag-attendance na ko. Yes, ma'am! Esteban. Ma'am, present. Guillermo. Guillermo? Ay, absent na po ni siya. Na mabagsak na gini siya balas. Absent na ni niya. Lasib. Present, ma'am. Naasilik. Present, ma'am. So, ang atong first na buhaton kaya atong i-stretch atong kamot. So, sundugon ko nimo ha, ninyo? Yes, ma'am. Okay. 1, 2, 3, go! Count 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. So, manata sa atong stretching. Yung winner! Okay, ma'am. Kasi maunsa ka unya ba? So, karon mag-jumping jack. Tamo ning pinaka-highlight sa atong exercise karon. Okay? Uy! Naunsa ka lang ka? Naabay kay asma. Wala man ka nag-ingon. Asay mong inhaler? Nabili? Ato to sa clinic. Ato to sa clinic. Hinahinay lang. Hinahinay lang. Oh! Naunsa man ka? Naunsa ni siya? Ma'am, di atake siya gasmo. Nagunsa day mo? Ma'am, nag-PE, magod me. Anya, wala siya nag-ingon na naday siya asma. Nag-atake siya, nalimtan niya iyahang tambal. Ako tay tambal diya, ma'am. A few inches later. Ay, ari ma'am ko. Albuterol dire. Shake na po. I-press ha. Una. Tapos, inhale. Tapos exhale. Kalma lang ma'am. Kalma. Sige, inhale. Albuterol is a bronchodilator. It helps by relaxing the muscle cells, helping the patient breathe easily. Pila ni ka minuto or oras na mo epekto, nurse? It works quickly, usually within 5 to 15 minutes. But during the asthma attack, it is critical to act faster. Albuterol, with a brand name salbutamol, is a bronchodilator used to control and prevent reversible airway obstruction caused by asthma or COPD. It is also used as a quick relief agent for acute bronchospasm. It works by binding to beta-2 adrenergic receptors in airway smooth muscle, relaxing the muscles and dilating the airways. Common side effects include nervousness, tremor, and paradoxical bronchospasm. Nurse must monitor patients for changes in lung sounds and function and instruct patients on proper use and storage of inhaler or nebulizer. Ay, ma'am, di ka day kag-exercise, ma'am? Kabalo ba ka nga kanang pag-exercise ni mo? Muna'y naka-trigger sa mga asthma. Wala pa din mo bigyan sa mga teacher? Wala po, ma'am. So, explain ako, ma'am, ha? So, ang exercise-induced asthma is when the airways narrow or squeeze during hard physical activity. So, it causes shortness of breath, wheezing, coughing. Mao ba na imuhang na, Diba? So, susunod lang, kung naman di kay asthma, dala na ka ulit sa imong inhaler ha, para kung mag-atake man, mo lang kayo gamit ko. Mo to, ma'am, ha? Ma'am, dali lang sa kamangha, magpaway lang sa ka, o i-monitor lang na ko inyong vital signs, kaya nag-epekto naman ang albuterol, o sa sunod ma'am ha, dapat maging cautious ta sa mga makatrigger sa inyong asthma, like ng mag-exercise o ka, para malikayan ng mga situation. 12 seconds later. Basta, tandaan dyan ni mo, ma'am, ha, nga dili ibilin imuhang
parihaan ng emergency na akay magamit para makalma mo ang asthma. So, tandaan dyan na nimo, dalon dyan na nimo always, dyan nimo nakalimutan, kaya importante dyan na para sa inyong ha. O ina po din nature na dili ka, pwede makapil-apilan ng bugat na pag-exercise, kaya base mag-trigger na po din mo asthma. Pero naaman ka inhaler, sige gabita lang to.